badade kala ban ke anyana yala mu kala kungola la ama hera mu soro ama jurumu yafa mu soro ala ko dama ala ba anyona chama be ala bulu ala ka franchi joga horanta u ala ka fara uluka ala kana labla ala kana ndo ala labla ala safuru ala ka hina ula ama tugarange u ala kuso aw yero ala ka nyasma faso la ya bole yani joro ni sira min be ya rabbi ala ko wuli ala ka gala sebe ala ka dunya kan sebe ala ka mbula ala ko ala ka dunya mbula ala ka ndusuko fa ala la ala ka dunya badiana ala ko ka kala ya bunya ko salli ala rasul kunu an lola suratul adiya limafli aya loruna amena wulo masa ni ala sona nya wati ce ko ala ba foko baro ngai bisharri bismillahir rahmanir rahim ka kibariya ko de ka dikra ma tafsir te chama ga fola kwa yi kale bosa pela wala sunu soda soula munu no go to be mangambo ko no barala kwa yi kale soda soula munu go to be tamene utige usino la kwa yi kale soda soula munu no be solika do njunga kata do bara jama chama donc o kunu an lola yidi nga do ko absaka ke mana ware wal adiyati daban kola yi kale magan zegere nyoma mewna hiji do lo buta yi la folo wi re nyoma mew de ka bul fe on de ka kola yi kale o hiji de on de la munu no bi alaka loro ma yoro segere fo mangambe bo uno fe wa kwa yi kale o tamang berengela ula munu no ka nyoma men sin barabe tamenen tige berekene ula kwa yi kale solika dona ula maganda ula minata ula muzalfata ula wa ko ube bongon duro mena wa ko be solika do jama chema para alu desra ni aparabe boli fe ngala yi kale wonu de la an fana ka adiyatu ala kuse jamana bolo ko di joma ya fe ko wuli me ko bu yere deme na me farafina ma kwa dia be ya mu we mo be mo ye nga ni tam ni sampere na mo be bolo ba kuna munu wulde le ka jo ko be faso bo jam ba bolo ya rabbi ala kuse ala ku koloshi uyedu sula tiga minta u kundo faso boshili kele koro ya rabbi ala ye dusula tiga minduma ala ka haklisila ala ka demela ala ku ka kala sallallahu alaihi wasallam donc akilla ni wani babuna akira chugo ni mo kuma ko de ni wede dama anta balla wala namo innal insana ina ba da madina tande nirabi adigala kwanima lakanu wallahi fitri waliba adawadi innal insana lirabbihi lakanu ko adama de ko lingera tigi ala mali fitri wali bay la dala ala segere ka boli ka ala ko segere ni mo mi malamu nabi ni mo ka lamona ni mo mi malami wayula mo ko tiketi mo ko be gringa suku segere chugo mi te gringa ala segere ti mo bolo fla be yeta koro chugo mi bolo fla te ala ko koroti mais innal insana li rabbihi laqanun adama de ko ni fitri wali bi ati
aya fo ni adama de malamo ala bulu di do pa sari ni malamo ala ko bulu kiraw mi lamo walma kiraw no na blaw mi lamo ima ala ko jivi yefde wala ni afamna ala ido je sina se katama na ya di ni ma adoni mo se de ka ka chene kenai ala ido je nya na uti yeli ke na nya di do ma aliti ko nyuma flata la ala ido bali dala o se ka kuma me dadira emi ma eti do wala la galumba tiga ni korofoni ko ala ido je o kile ne wolo fa fe o ba fe dogo tu fe koro tu fe dogo ni ngoro ko nege bula aye son dogo ni koro la e fe ka nyala itauka innal insana li rabbihi laqanudun ni ala ye fe min di adama de ma ko aka here lo de adama de bu fe ngelen di taka retourner contre ala katana namo wa ina be adama de nyere lata ala zalika ko kuma min wara ka fo ko adama de ye fitiri wale ye ko kuma yere kan la shahidu ko ya shere ko galu malala wa innahu ala zalika la shahidun mo were ya siri ko ale fitiri wale awul walu de nada wade ka fitiri wale yake tsaka ala ko tawo yibo ke chugodi ma bikum min ni'matin fa min Allah hera min bi bolo ni mota ka ko take jode ya dima ha ala yesuman fale bi ka dubni ke e doket loy nela ku ya dula la man fale ti ni yiro ku dula la man be fale tsaka ke to e fo dula dro sa ba to ay man ngawuli hera be dira adama dema ma hera ni beta ka ala ko ta ay lo ni do ma ay kan ki ga do ni ka mo ko dula ale ya ka mo ko chieni okuma na ifitiri wale okofo ame wale nyumano na okofo meto ya ka mande yiri masa ofo mununu be ani mununu tia munu tunyoka mo furake ni mo demenke mo warikala ha jarawa ka yiri di ma kana ware mena de da sikile bana juruba ba furake da sikile parce que n'a kɛra nafolo ɲini kɛ ni nafolo miiriya donna fura la ni mɔgɔ furakɛla donna wari ɲini na banabaatɔw ta tiɲɛna olu ma yɛrɛ dɛ u yɛrɛla dɛ n bɛna ko ni gundo de f'i ye koyi adamaden diɲɛ kuma bɛɛ banabaatɔ dɔ bɛ yen bon olu ye musaka man bon kosɛbɛ donc tile kɔnɔ n'i ye banabaatɔ tan reçoit kelen tan bɛ kɔgɔ sɔrɔ ka datu sɔrɔ ka sumara sɔrɔ walima a ye na ni sisɛ ye o sisɛ bilalen ninnu na tɔtɔ n'o dɔ ka saga sɔrɔ ka kɛ ba y'i bolo o miiriya ma u ye basi bɔla yɛrɛ ka na bolokolonya k'a bin fo ka basi bɔ nege bɔ a la basi bɔ dun kana kɛ nafolo ɲininda ye a bolo fo a ka janfan don basi la parce que n'a kɛra nafolo ɲininda ye nafolo ɲininda bɛɛ bɛ fɛ i ka karajago ka bugu de o kuma n'a y'a sɔrɔ ni fura bɛ tebi ni bolofako kelen n'o de ye a ji hakɛ ye o kuma bolofako kelen n'o de bɛ feere 10 ou bien 20 o kuma i bɛ bolofako loro fara kelen o kan pour que ka bi loro sɔrɔ n'o miiriya donna fura la dɔrɔn balaw nana parce que fura ko ninnu ye i ɲɛ b'a la cogo min na dɛ ale de don n'a fɔra e ma ko i ye comprimé ta fila ni k'a kari kelen demi pour que a ka ɲɛ o est ce que a bɛ nin furakɛ yan n'a fɔra ko i ye comprimé ta fila ni k'a ta 6 min bɛ b'o la o man jugu bana ye bon an ka yiri ninnu bɛ ten n'a fɔra ko ka
bolo numu nya kele muga ni ya dozi wa foni ya ka bolo numu nya sabayi bon yiri hakke min be fara nyonga ka jini wala ma ka ja wala ma ka temi wala ma ka mugubo ka beni hakke ima ni do fara lo kandro abe a fanga bo a kejola esa avec ma munu famuna donc o ko jija chogo be ka dangolo ko bo basia la quoi bo de be docteur so la docteur kale ngando konti sia nyini ganti jamu nyini ganti boyoro nyini ganti gadine nyini ga mbi nyini ga yoro juma bi dimi I fami bi dimi ko nyi deme docteur ya kale ngane ni paramina ma mbara de de ko sit na pas l'argent va pas toucher innal insana adam adem wani la ne ala kalena kanu bedri wale loni dira mun no mo lu do yo loni jamba ma mo ko lanya ma mo ko deme ko dere do yo mo ko dusu kasili ka na le loni so mo ore man na kuma ku ni do kuma ale ba c'est ça na le be yoro mi mo ko shi tsara ko so ma nga fulano be 100 degré Furanga furati 100 degré. Anga furati 100 degré o ati fiye le bi ka bolo nyekele niya. Ni be bolo woni nata. Ni ka fa woni ni ka fa mugula wala manjila ka ke anga kuyeri bayina. Bereti fa ko. Bolo nya sala. Ni nyafla ni nyekele. Ni nya sala ni nyafla. Mesure de l'eau. Abamna. Basi yala ereta 100 degrés. Au contraire, dans une 100 degrés. Parce que bana fura quel degré de malade. Bana bolé ko ba ali bina ni au 200 degrés. A to nganga kalande. Non, dogal mata ay kuma de nyafo. Atala ka fo ko wa innahu est-ce que ala ka fo mo ko fikir wala est-ce que ama mo ko ne ha ni ma no mal to ay dia kana atolu ala man ne ke ala do de to wele si anga fle est-ce que ala wuya le lawa igi nya sanjoli ika joli do nyana bonyati mi nganye dima ako wa qul lil mu'minina yaghuddu absarahum ko kira kana fiye pigi nya kuru ko kana fende fle o ki masima mais est-ce que nya kuru wa au contraire mi manga fle ba jini ko ere de fle mais ko nyati ki wele di ah maka mi ni na be bo ye jori do ala ibe facture jeli sala kalula ma yi cibla kana fiye ko la yuhibbullahu jahra bisu'i min alqawl ko ale ala te kuma dugu fe a ci ma sima me do wala te la kuma dugu foko o kuma e ko kuma dambaga ke wele di wala ala nyene ma do be diana ke bali ma ka fo ko ndo o nege torolula kira yo nege mine ka ma so ha muso kelenga neni e flaka bo muso kelena neni e flaka bo che kelena o nege o tura ala kira Allah sallallahu alaihi wasallam ay siginando di sheji do bismillah sorry ay nan sheji do Shirko adama daw. Ni changra donc neni e ni ta do ala ta ba dia kai inye bala adama de ye fitri wale yere de zati koi foni ala ye min deme ni lamona
ala bi fe ka lamɔ cogo min kɔrɔ minnu lamɔna kiraya du kɔnɔ kiraya bulon kɔnɔ minnu lamina ni kuranɛ wahayu ye olu de ka fitiri waleya ye bɛ traité ka bɔ a la sinon adamaden mana ala kota dɔrɔn i ye fitiri waleya de kɛ o de kosɔn a fɔ a ma ko kɛfiru n bɛ bonda min na i ɲɛ b'a la tan muso kelen ka den 2 bange cɛ kelen ka den 10 bange nɛɛman balo cɛ yɛrɛ ma dɔrɔn tɛ dɛ aw mun ye balimaya ye i t'a lɔ a ka di comme parce que a bɛ fɛ ka nin ye ne kɔrɔ ye nin ye ne dɔgɔ ye e t'a lɔ ka di parce que a b'e la n'o tɛ ala kira sallallahu alaihi wa sallam ale de ka di ala ye danfɛn bɛɛ ye a ma nin sɔrɔ a ma nin sɔrɔ donc wa innahu ala zalika la shahidun adamaden yɛrɛ y'a seere ye ko ala ye min fɔ a ka fitiri waleya la ko ala ma galola la o fa bɛna kɛ donc ala ye fɛn minnu d'an ma an k'an janto hali n'an tɛ siran jurumu ni hakɛ ɲɛ an ka siran ko nin dibaga ɲɛ parce que a contraire b'a bolo e ye kɛnɛya sɔrɔ ka sɔrɔ kɛnɛya kɔfɛ bana bi e ye se sɔrɔ ka sɔrɔ se kɔfɛ dɛsɛ bi e ye garizɛgɛ sɔrɔ ka sɔrɔ garizɛgɛ kɔfɛ garizɛgɛ tiɲɛ bi donc ni a fa ɲuman b'i bolo a lɔn ko n'i fana ma utiliser ko ɲuman kɛ i ye fitiri wale ye wali diɲɛ na mɔgɔw tɛ fitiri wale fɛ mɔgɔ dɔw ka saramaya tiɲɛna fitiri waleya kɔsɔn mɔgɔ dɔw ka fanga tiɲɛna fitiri waleya kɔsɔn mɔgɔ dɔw ka baara tiɲɛna fitiri waleya kɔsɔn mais e bɛ fɛ e ni ala ka diya fitiri waleya kan o kɛ man di dɛ naamu wa innahu wa adamaden min filɛ tan lihubbil khayri hɛrɛ kɔni ta kanu cogo la shadid a ka bɛlɛ o la dɛ wa innahu lihubbil khayri la shadidun wa i k'a dɔn adamaden ka wele yɛrɛ hɛrɛ kanu adamaden ka hɛrɛ kanu ye fa de ye parce que hɛrɛ kanu dɔ a bɛ tɔɔrɔ de wele ala yɛrɛ bɛ hɛrɛ kanu cogo de b'a la non fɔ ne ka lu lɔ a b'o ŋaniya ta wa n'i ma farati a bɛ dɔ ka lu ci ale bɛ ka lu le lɔ dɛ a b'o lu lɔ siman suɲɛ dɔ ta la n'i ye siman suɲɛ dɔ fɛ i ma lu ci wa non fo ne k'an ka famille bila à l'aise fo ne k'an ka famille lafiya bon o hɛrɛ kanu min b'a sɔnna mɛ na n'o b'a esprit la tan dɛ o dafatɔ ale bolo a bɛ ɲɛji bila dɔ ka famille ɲɛna non ne denw tɛ sɛgɛn bon pour ne pas que ale denw ka sɛgɛn fo ale ka dɔ ta sɛgɛn wa innahu adamaden kɔlɔsi lihubbil khayri hɛrɛ kanu mana dusukun sɔrɔ la shadid a ka ko bɛ gɛlɛya dɛ ka marifa lɔ dɔ la k'o faga k'a ka wari ta ka taa dɔ balo ka mɔgɔ faga ka mɔgɔ balo kabako wallahi ni adamaden ye kuranɛ kɔlɔsi a bɛ dɔ bɔ i ka doniw la parce que i den ye mɔgɔ ye i y'a bɔsi min na fana ye mɔgɔ ye baara ma dafa n'a y'a sɔrɔ ne tun bɛ wari suɲɛ ka taa di mɛlɛkɛw ma an b'a fɔ tiɲɛna i ye cɛsiri ne tun bɛ mɔgɔw ka du ci ka taa du kura jɔ ka ala don a la an b'a fɔ i banbala mais n'i bɛ dɔ ka du de ci i bɛ du min jɔ ni mɔgɔ de bɛna don a la o tuma nin to yen han adamaden ka hɛrɛ kanu bɛ i n'a fɔ tayɛrɛkɛ ka fini kara i taara fini d'a ma vraiment ko wo bɛ a ɲɛfɛ k'a ka ɲɛ i ma k'a wo sude a ye ala minɛ ka mariso dɔ tigɛ kɔfɛ ka na ɲɛfɛla sude han a ɲɛnabɔra wo dɔ datugura wo kura bɔra
wa innahu adamaden filɛ tan لحب الخير ni adamaden lɔla tɔgɔ ɲini kan la shadidun fa ka dɔ tɔgɔ tiɲɛ pour que ale ka bonya mɔgɔw ɲɛkɔrɔ f'ale ka dɔ dɔgɔya quoi bon min y'an da ale de bɛ ka kuma ye sisan anw de bɛ hakili ɲininka yala wuyalala na wa wuyamala na o an sɔn de don diɲɛ yɛrɛ ɲɛ guwanen don hɛrɛ ɲini de fɛ hɛrɛ ɲini dɔ de ye dɔ ka jamana ci ta pour que ka jamana ka jɔ e bɛ dɔ ta ci pour que ka pouvoir ka ɲɛ e bɛ dɔ ta tiɲɛ pour que tɔgɔ ka diya e bɛ dɔ ta tɔgɔ tiɲɛ pour que ka bonya e bɛ dɔ dɔgɔya pour que ka wari sɔrɔ e bɛ dɔ suɲɛ wa innahu adamaden na da leo bɛlɛ ayi a ta kanu kɛ cogo kɔni na لشديد o ye ko gbɛlɛn y'a bolo dɛ adamaden bɛ waleya on dirait ale de ye danni kɛ on dirait lahara programme u ye ɲɛ sɔrɔ k'a bɔ a ma de k'a sɔrɔ lahara programme ye saya min ye lahara yɛrɛ ko dɔgɔma a donda walima lahara yɛrɛ tɔɔmasire ye saya min ye o ma se k'ale saya kunbɛn cɛ bɛ nin bɛ jigi ka wuli la n bɛ lu lɔ n bɛ nin kɛ tan bon ale yɛrɛ bolo lu in yɛrɛ kɔni programme bɛɛ dans 2 ans n bɛ tila la ja ale ci dɔ ye kalo 2 tiɲɛna o ye ko gbɛlɛ ye dɛ e yɛrɛ ka ɲɛnamaya tɔ ye kalo 2 ye san 2 programme bɛ gaman kɔrɔ et puis a san 2 ye dɛ ɲumanya yɛrɛ programme t'a la ka to ka baara kɛ on dirait wɔyi i ye fɛɛrɛ sɔrɔ ka saya kunbɛn on dirait i y'ala ka programme changer i yɛrɛ ye programme kura ladan quoi lahara t'a bɔra a ma wuyamala na dɛ o kuma hɛrɛ yɛrɛ ɲinini kojugu tɛ parce que hɛrɛ ye mɔgɔ sunkun ye hɛrɛ ɲini de ye quoi n m'a fɔ a ye adamaden ye sigi daminɛ alijinɛ de la i ka faamu adamaden ye bɛɛya la bɛɛbaya la ka na a yɛrɛ ye wujudu la an ka wujudu fɔlɔ kɛra alijinɛ de donc an b'o de fɛ fɛn bɛɛ ye o y'an dan cogo de mais a ɲini cogo min bɛ alijinɛ ko sa o de ye ko gɛlɛn est ce que k'a faamu silamɛya ti ka k'an kalan k'a fɔ non silamɛ man k'i ɲɛbɔ fɛn ɲuman fɛ comme dɔw b'a fɔ cogo min a diɲɛ kɔni silamɛ k'an ka ɲigi diɲɛ na e tɛ ɲigi diɲɛ na kɔrɔlɔ de ko zuhudu ko banduɲɛ na n'o y'o tafsiru daminɛ f'i kunkolo b'i dimi on dirait silamɛ ni fini ɲuman man kan on dirait silamɛ ni lu ɲuman man kan bon n'i y'o fɔ i ye kuranɛ sɔsɔ tamaman parce que ala ye ɲininkali kɛ kuranɛ kɔnɔ ko man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wa tayyibatu min rizqi haya to nga nga kuranɛ aya kɔrɔ fɔ wala i bɛ sɔrɔ ka na n'i ka hadisa ye i bɛna kɔrɔ fɔ an ye ko jɔn de ye ko mɔgɔ jumɛn don ko jɔn de don man ko jɔn de don harama min sɔnna ka latɔli kɛ zinatallahi ala ka masiri dilenw na jɔn de ye ala ka masiri latɔn k'a haramuya masiri min ala y'a da yɛrɛ de a ka jɔnw kosɔn ko jɔn wa tayyibati man harrama at-tayyibati min ar-rizqi jɔn de ye garizigɛ sanumanw haramuya silamɛ ma jɔn don kuranɛ ye ɲininkali de kɛ an m'a tigi ye fɔlɔ jɔn don jɔn de y'a f'i ye ko étage haramuyalen don mumini ma jɔn de y'a f'i ye ko avion tigiya haramuyalen don mumini ma jɔn de y'a f'i ye ko silamɛ ti kɛ batotigi ye
dunya sɔrɔ n'a fɔ a garizigɛ a faamaya adamaden a bɛ adamadenya le la diinɛ ko tɛ ni min y'a sababu taama i bɛ se ka k'a ye siga si t'a la mais sisan n'i kɛra ye i ye min k'a kɔnɔ ala b'i minɛ o de ma normalement dunya faamaya yɛrɛ ka ɲi silamɛ de bolo ka tɛmɛ silandan kan dunya nafolo ka ɲi silamɛ de bolo ka tɛmɛ silandan kan parce que ni silamɛ ye nafolo sɔrɔ ale bɛ ala ni bɔ n'o ye zakatu ye k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma mais silandan t'o bɔ ni silamɛ ye fanga sɔrɔ ale bɛ ala ka hakɛ kɔlɔsi ka jɔnw ka hakɛ d'u ma silandan sen t'o la donc dunya fanga ka ɲi silamɛ bolo ka tɛmɛ silandan kan an k'an k'o philosophie de labaara parce que o de ye kuranɛ ka faamu ye amen ne hadisa dɔ kalan sa a y'a mɛn ko duniya k'a ɲɛ bɛ dunya min na tan ko mal'unun ko dunya dangalen don wa mal'unu ma fiha wa ko fɛn o fɛn bɛ diɲɛ na ko a bɛɛ dangana ne y'a ka kuma le kalan ne m'a fɔ dɛ mais u ko kira de y'a fɔ bon n t'a fɔ tiɲɛ tɛ quoi parce que kira ka kumaw kuma dɔ f'i fana ka walanda mina kira fɛ i ka se k'a faamu e m'a ye an bɛ ka école kɛ ABCD an bɛɛ b'o dɔn mais ni dɔgɔtɔrɔkɛ ka ordonnance fɔ ne taara o di dɔgɔtɔrɔ wɛrɛ ma b'a di sinon hali fa ye directeur ye i tɛ se ka ordonnance kalan parce que n'i sera yen o ye kalan dɔ wɛrɛ de ye o ye dɔgɔtɔrɔya de ye o kosɔn a ye kuma faamu dɛ kira ka hadisaw anw tɛ siya ma k'a gosi k'a fɔ tiɲɛ tɛ kira tɔgɔ b'a la mais an t'a minɛ k'u ko kira ko parce que a m'a fɔ an ɲɛna kira ye min fɔ b'an bolo ka ban kuranɛ bɛ yan an t'a minɛ k'i ko k'ala rasululayi f'an k'a tɛntɛn n dun ye tɛmɛ 3 d'i ma u ko kira ko kana fɔ tiɲɛ tɛ dɛ min tɔgɔ b'a la kosɔn mais i fana kana minɛ k'u ko kira ko parce que a ma f'i ɲɛna f'i k'a tɛntɛn to bɛ lu kɔnɔ tiɲɛ lo mais i b'i tigɛ ko kɛnɛ ma i tɛ gɛrɛ fɔlɔ donc an bɛ ɲininkali dɔ lana kana hadisa in kunbɛn ka ani ɲininkali k'u yira ɲɔgɔn na quoi dunya de dangana ok mais an ko ala bɛ a ka kira fɛ bɛɛ ye o ye tiɲɛ ye o ye tiɲɛ ye mais i bɛ mɔgɔ min fɛ o i bɛ t'o bila yɔrɔ dangani de la donc ala ye dunya danga ka tila ka kira bila yen a bɛ kira min fɛ m'a fɔ hadisa tɛ tiɲɛ ye dɛ nin ɲininkali nin an bɛ nin jaabi dɔrɔn de fɔ a filanan ala ko duniya kɛ an ko wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun an ye kɔrɔ jumɛn k'o la foroba fɔli la ko ala ma jinɛ ni mɔgɔ dan foyi kosɔn fo k'a bato o bato bɛ kɛ min diɲɛ na yan yɔrɔ dangani ala ma se ka bato yɔrɔ si fɔ yɔrɔ dangani na yɔrɔ dangani kɔni tɛ bato kɛ yɔrɔ ye sɛtana min dangala e ye bato la an fɛ kun wa naamu tɛ dɛ i ɲininkala le Dia dangan itu. Dia dangan itu lah. Ko ala ye dunya dam fa bana dunya na
ko ni dunya kun bɛ soso muso ni gama bɔ ala bolo ko kafiri de jibi ni kuma ye tiɲɛ kɛ mais ala bana dunya na ala bɛ kari dunya kɔle ala bɛ se ka bana foyi ti bɔ la mais ne bana na fɔ ni taara kaburu la ala bɛ se ka ban e bɛ se ka ban way dunya tɛ soso muso gama bɔ ala le bolo mais e ala le ye wa a kan ka bonya o ye e bolo parce que e k'ale jinɛ ɲini yɔrɔ lo ala ka foyi ɲini yɔrɔ tɛ inna allaha ghaniyuna anil alamina ala karele do ka bɔ danfɛn ni da yɔrɔ ni da dancogo bɛɛ kɔ ala mako ti foyi la mais mako bɛ e la e bɛ alijinɛ fɛ i ka alijinɛ ti ɲɛ f'i ka baara kɛ baara ti ɲɛ fɔ diɲɛ na yan o tuma dunya ka dɔgɔ soso muso gama ye ala fɛ mais a ka bon ye e bolo dɛ o bien e yɛrɛ de ye ala ye ala bɛ dunya dɔgɔya e yɛrɛ bɛ tila k'a dɔgɔya hein entreprise la gardien boni min jɔlen do entreprise da la directeur to jate foyi ye tiɲɛ tɛ ya mais gardien b'a jate fɛn ye dɛ hein directeur tɛmɛtɔ bɛ se ka na a ka malo bɔrɔw ji k'a la fɛn tɛ bɔ a la mais ni gardien y'a muso yɛlɛma na a bɛ bɔ baara la directeur bɛ bɔrɔ k'a kɔnɔ ka ɲama k'a kɔnɔ a bɛ ku mais i muso ti ɲama ye ne nana i muso bila la baara bɛ tiɲɛ o tuma ala bɛ dunya filɛ ni ɲami ye ni fana y'a filɛ ten i kunna bɛ goya ile tɛ ala ye dunya y'ale jinɛ ɲini yɔrɔ de dunya ye janɛmɛ ɲɛ boli yɔrɔ de dunya ye ala ɲinya ɲini yɔrɔ de kiraw cira yan de nabi ɲumanw cira yan de jurumu bi sɔrɔ yan de baraji bi sɔrɔ yan de janɛmɛden bɛɛ tɛmɛna yan de wa alijinɛ bi sɔrɔ yan de ko dunya dangana o mutla o ma ka balawe de ko dunya kono fen be dangana an yɛrɛ dun ye fɛn ye dunya kɔnɔ ne kɔni danganin tɛ wa inna o nya be adamaden na ta be o be khay ni adamaden lo la tɔgɔ ɲini nga ashadi hala be ala ka diinɛ modifier agobe do nana ala ya ta ala nona ya o le de ala ka kuma olu le be kuma sisa haya hakili nana green kana ko yimina uga ka mine ka sigi gelengele abi urera tanan la biasa ne yana la ra ba be karamo ko do ko le mina la ra ti se mo ko ba bu urera tabla umina yini ngaw wayasi alunaka karamo ke ubini ngini ngata balla boy kan mi waya ma nya de ko de ni bigi na de na kana ko nya ngini video wayazalunaka amse kata drabo dia dangan inde mais danga to ba ko no quoi falanatullahi alal kazibina siena dunya wuya folay danga to parce que ebe wuya tige ki be ko min datu saya bena eno ko beta kata bange yoro la bebe yoro ni mo ko so e galon tige parce que olu mo ko kana lié e o olu isra no olu mo nyaki nyado ala la o saya bena o be faka e bi kata kuma la bo be nyana o lié de mo ko ta be ke dani be ni falanatullahi ala al-kafirina ala ka danga be fitri wale o ka o kuma fitri wale ko ni danga ni no de dia danga ni de afamna mais wajuri kala o be bi wadunya ma o ye bien fa no ko bien li halaya do ni ko ad-dunya aqallu min al-qalil wa 'ashiquha azallu min al-zalil tusimmu bi sayriha wa tu'ni ko dunya ka do fen do mambe ko kam ba ka ko dunya kam nyo
ko jashile do jashile fambe ba ko dunya be mo fa na ka korate yi ka kan ba fi ouais ok mais maintenant il dunya mi to ko fle da ko nya kele metem dunya yi e de ka programme yi dunya dira ima ki ko ile le ka ta ki yere blanc mais il m'a dit dunya ma ki ka le blanc est-ce qu'il va faire dunya yi ma ko yemina de est-ce que ma ko era de la nyini ya ha ma ko nyen fe ye la nyini de ya ngwale wasila la ale sababu de dunya sira de aligine soro sira dunya sira de ala soro sira dunya sira de ye ah mais sira era kan ye matlab la do ha ni sira te jombe tay ka dugula sira valere ka bondiana de mais ni matla laidu bonjugo jume babo anta namu afala ya'lamu okma da made dalwa ila otmana mina ko silama ni fenna na wo be fil quburi wa kaburu famunu be kaburu laza okma adama de beni bela fitri wala ya here kanun dandeme okma ta lo ko ni kaburu kono fen wo be adama de to kalama wa ha anti to ya eto do halisa o be yana munu no sara o be quartier wara di am lahum bara'atun min az-zulm ou bien e fere soro le hera min no fe ni hera sira hake julla saya ci soro no hake be ibo ni lebe ni na wolo sira ni miliar hake ne ta sapu no kumbe mo kan gi jesri na wolo ni de la pour que kana sa karuna matoya o mi sanu magaza on zoro kuma da gara bundile ma ni fama sera hake julla iti sapu frauna matoya jango ko le président des jeunes ni jeni mun nu yere mangene frana ka jama be mo kena mo ko ye mun nu président ele wo wa be mangene bi jeni anga bi vieux ka kena jeni wi si san dogotora bara ba me ka so kono dogotora so kera yoro be o mambo ka dogotora ke fambe o biara si sa mon vrai ya tensiomètre ya thermomètre si sa yere ya sa ni wo so ko ba be ga mangoro ni bora ni ma be na yi munu no ka ko tun sinzine no lu ma de meri munu ta ere min dama to ko ita do ko sa binya aya chesi ka barake ko ku ka dien ni komi ite sa kala harani komi sa to ni fana nya photo o fewa la ilaha illallah ya photo be ni ya photo be jan mena ni ya kete kono adama den ko ni sira sugula ni kanga ala ko bla ka diere ni komi tisa mais ni sira misiri la dron bien ni komi tisa koroy nanda na bara la kana to mo ki dal ko able kono no ni ala sona jani kanu kasa ni ndingai le ben dorala bien ni comité sa ni ndona nakana namara daira ilala abo anga keta sharia lo duye sueni o duye namara o duye biruye able kono ko ni
ni opportunité ndronte opportunité même banina lo wara mina do wara soro ka soro saya be lo wara la ate lo wara la itolo mais lo wara haramu gwen ka boy koro on dirait ça ni haramu ye niteli wembe halala kono okuma halala kono komi tesa ni don na kwa nga fo facture signé iban ala afo ne be lo wore kono na wolo tewa ne ba soro men ta nyini haramuna okuma halala nyini komi tesa ayawa kuma bangen na ke ayabala die nyini komi tesa okoro haramu be gwen ka boy ka halala soro le plan do wore la komi tesa ale ko kelena la hara nyini komi satolo ablay kono ni ne ye ni facture signé sisa ni ne ye ni kojugu ke sisa ni nzara bidu don la hara nyini komi ibe sa sisa okoro kojugu to komi satolo bi halala nya kono komi tesa haramu nya boli komi satolo kuma korofle nangara da selama de ke meilleur yana da afamana menanga ke ka limaniya ka min la ko farafina ya barabaliya to ko limaniya ko ni bana diana de kwati foi la ku wazara o evro gi ando ka fukulam lo ka gi sigi kwaya ka ko be dalama ni ya ka ko be mina alalali afamna namu afala ya'lamu yala adama de ta kalama iza buzira ni mo beli kera ma faunaza bil qubure kabrula wa husama kafel langena maya bisuduri famma sukuna inna rabbahum kafo utri ala bihim uli halaya bela yawma izin olon kwani nasa la khabiru wallahi ala bo be kalama donc kuma imbe jabi la bayde afala ya'lamu idha busira ma fil quburi wa husila ma fis suduri inna rabbahum bihim yawma izin la khabiru ni kaburu kono fen wo bila kam o bo kulo kado zuguna dawn la kana kan angara mo suyani e ko jugu ye miriam ni bila suyani na o era mi bo ba do de ko jugu damne isa ko jugu na no ko lahara e gbeyali sani no ko foi di dwala ba mo jita mine ko mo be ni gamme kwa kira di dabi mina kulle no o de rabali inna rabbahum bihim yawma idhin la khabir adama de wutiri lahara lo kene kan abe ko be kala mata ni na ya donc akiri mangole kwa namu suratul qari'ah akon ye duso kuro ko wasuranye makiyatun ajela ala kirakan ka to mangan sigi ladre wa ayatuha liya ayaw kasabi ka koloshi ida asharata aya mabebe ayata ani aya kelema namu bismillahi ala togola arrahmani min amma hina be ko gola na do nya fo anye arrahimi wala sanga kishi adon bele yama ma fi mu qur'an sura nunu tugu bele ni inna rabbahum bihim yawma idhin la khabirun al qari'ah Allahu akbar namu al qari'atu
hey dusu kuru baga malqari'atu munde ye dusu kuru le yesa wa ma adraka yonne nana ni nyaviye malqari'atu min ye dusu kuru lai ni siran warala adama de la dusu kun be mene ka kuru wangire iba boy kan don baga do ko dusu kun kon he dusu kun mena ma ngami mbok ko al qari'atu ala lona o masran ala nye kwa ka juguta ala manjugu hine ere di dafara ala la ale de ka hina danda donc imana hina ye fɛn fɛn na a bɛ ala kɔ muso bɛ hina den na dɛ mais hina dana le ka dɔ don muso la kuma ale ta tɛ ala ta bɔ ala min ye hina da min ala ka ko gbɛlɛ i b'a dɔn wa ladiriya kelen ayi ala tilennen do dɛ a y'o tileniya kɛ kɔdi ye k'a don kow la ni hakili ni lɔnni tɛ i t'a ye mais lahara a b'a bange de hakili ma minnu ye ala ka ladiriya lɔn yan olu jala man gɛlɛ kojugu la fiyewu i tɛ se ka kɛ o i tɛ sɔn aw b'o seere ya mɔgɔ ye ladiriya lɔn i tɛ sɔn jamana na a fɔra ko mɔgɔ kana bɔ ni moto ye ni casque t'i kunna i kana bɔ ni papier t'i ka moto la malgré que i bɛ se ka fɛɛrɛ wɛrɛ ni yuruku ni kɛ ka tɛmɛ da dɔ fɛ jama fanba bɛ ma casque don plaque tɛ bɛɛ mɔgɔ bɛɛ ka moto kɔfɛ mun nana n'a ye ladiriya ɲɛsiranya ka sɔrɔ a ladiriya dɔ wɛrɛ tɛ dɛ n'u y'i mina u t'i faga u bɛ moto ta ka taa dɔ bɛ bɔ i ka sɔrɔ la o ladiriya ɲɛsiranya kosɔn n'i bɛ bɔ sɔgɔma ni papiye t'i la i dusukun bɛ munna dɔ bɛna bɔ i ka sɔrɔ la mun ye dusukun gosi ladiriya ye ninnu bɔra u b'u sɛbɛ la tiɲɛna ni papiye t'i fɛ u bɛ sɔn k'an minɛ o yera e ɲɛna dɔrɔn i siranna bon o ɲɔgɔnna fara ɲɔgɔn kan ba de saya tɛ dɛ ko ja ne bɛ kiiri dɔ nɔfɛ et puis a kiiri tigɛlen ye i yɛrɛ ye et puis ladiriya y'a dogolen dɛ bɛ ɲɔgɔn na alqari'atu nin ko in bɛ dusukun kɔnkɔn malqari'atu mun de ye dusukun kɔnkɔn da ye wa ma adraka mun ne kile kira lalɔniya malqari'atu dusukun kɔnkɔn na nin tɔgɔ in yɛrɛ b'a lalɔnina dɔw fɛ dusukun la dusukun kɔnkɔn la o kɔrɔ jatigɛba alqari'atu jatigɛba malqari'atu mun de ye jatigɛba ye wa ma adraka kira jɔlen kile lalɔniya malqari'atu jatigɛba in na sa jɔlen b'a ɲɛ bi dɔ ma kɛ fɔlɔ dɛ wayi dɔ bɛ ɲininkali kɛ mais n'o ma kɛ fɔlɔ o bɛ fɔ cogo di wayi o ma kɛ fɔlɔ o bɛ fɔ a bɛ ɲan tɛ de i bɛ quartier minnu na tan quartier ninnu fɔra de a sɔrɔla ka kɛ ingénieur dɔ de nana ka na quartier bɔ k'a tracer bon ko marikori ko yan bɛ wele ko cité résidentielle ko ballonjouer yɔrɔ ye yan ye dɔgɔtɔrɔso ye yan ye nin ye carrefour ye nin ye lu ye yan ye lɔgɔfiyɛ ye o kuma yan ye centre culturel ye yan ye siraba ye a ma bɛ tracer depuis la n'o tigi ka sɔn b'i bolo i b'a lamɛn k'a to o lon ka résidentiel to bi nin tu la a b'a lakali ye lakali cogo la ka sɔrɔ bi ma se i n'a fɔ a y'a vécu ka sɔrɔ min y'a tracer kuma la a tɛ yɛrɛ mais a y'a fɔ k'a kan ka kɛ cogo min a mana kɛ ten wa a ma kɛ ten donc kuranɛ kɔni ka lahara ɲɛfɔ kɔni ye ko ɲɔgɔn ye sa o man ka mɔgɔ kunkolo dimi
oya de lara ko mi fo jon tarakana ni ne ga lara so so la nu do ye bi mo be sera nya ko kala ni do be yele blani na ba me ko ayere le kwamba au quality bulu folo ama quality bulu folo de aka wore bunyi na ya ako ni mun nute ko ngana ndala kurane ma ayo lu nyine ga ku jabi jani rete me do ga jabi gelengele ni mun nu ka o ben bla borola tiada ngana ko na ya me min dala dro aya farakala ndeunga au bien uma se me follow o gaja ni miria didu dugu be la kale kasoro amal lo folo et puis na na lo ale didu hukma la arabi la kale kasoro amase et puis na kera ale didu hadri tse ko so o me ala be kuna ngolo ala be kuna ndilo ani ala ka kuna ngo ya la tige ana ama la tige olu kuma fula be bo nyona na chogodi ala ka kuna ngolo me ama kuna ngo ya la tige ala ka kuna ndilo me ama kuna ndika kuna ndia la tige wala ma ala ka kuna ndika kuna ndia la tige ma ama kuna ngo ya la tige ni kuma fula inde nya ko chogobe ko me fe anga ni zura yingara sura ndo inga nyafoli jamba imena doti ga wala ala nyafe me ala ka kunandika kuna ngoyalo aka kuna ngoyalo aka londi ode ko so ya tracé abina keta bi abina kete nunu de kunandi o ye bi oludo o be se ka nyafo to de mino nyafie géométrie ou bien architecture géométrie mi nana kana dugulo ti sa ale ma se ba ko ya ko so ya wala ale ka loni be dai me mo gore bena o e ma so ya o bena e ko so lo ya bigati o ko ni ta fo fla be bena e ko so ma walo la ma lo ti ya mo gore bena ni kala ne o na fa ko no kala ne mo no be kara mo ko fe classe ko no kala ne mi be passer ani mi te passer kara mo ta lo kala ne mi be nya ani mi be ko kara mo ta lo me ni kala ni kala blase la o karamogo be kalandenw classé ten wa ou bien aba keni ladiriya de est-ce kalanzo la kalanbon kono kalande mi ye numéro 1 karamogo to lo wa mena ka diplôme sebe ka do ma bebe mangambo donc karamogo ba lo ni de 0 ni de vorien e ko ni de forle do be ko mais avec une question et ka boli ko be ka niveau kelena eri kelena et puis avec wala da niveau kelen du be ma ku ka jabi ni ka sora ka lon ni malo mais o ide ka 0 ya metri lo wa ide lo ni de ka numéro 1 ya metri lo wa ide no jani me de ka jani me de ya ala ba lo me ala ke ala ba lo ala de ala ba do ye jani me denye me ala be kai metri ba lo ku denye vorien me metri te amza ga da olo na lobe mangambola nuna una na ko dina fembe galonye ay fe on site nyana bu no jabi mu jabi to e mo no fe nen ni ko ay wulu kama kafiru lo hal nabi kamiye non atike foye ayu jabi dro u ko ka dine de techien est-ce que tien lo wa kuma be kele tew mais mo nana ko galondo ko flido ko arabu ladalo aw fana nana wallahi amina nyoko kunji amina nyoko dafara c'est que o be mi wo sino dafara ma fiyo anisu ani fatigiru sara makele lo wa nele yo nya do ala wa ay mi se ba o yo nya do awla kayoro befa galo nati
Jabiru lumolu kuma do ye ani hakili ye ti tama pew ko to la dine arabu kan nige baya ko wele dine bara wala ngom mo do ko ne malika ima bidaya wani hayembe ni tara ba ta fle yora kono no la ko sobe ko ni me fe ka ke video islam ya tariku ni me fe ka ke video yi ou bien ni me fe ka ke soye ko abe ben na ngula ke wa ke ma ko nga ke ko ale wasara ni watu ke ka pa bi o vle ze gra ka fa ngwa ma bon dise ni ko ne ka no la kalindi o be ngundi ke neni ala ado ka choko ne mala la bio soit oui ala la islam ou la ou bien ni ngwa ngwani ngani ala tatida ba ni ya gbere kurane na ayi ubi nyon ke baye ko do nyenda bwana nga wajilla ndafo we ko kera na ma do kwa ere makala ere twati e beti kala bina mune wulawla ya uta ko ka onyininga anya wara abi fani wele lagia abna kurane nyenyini ka fo mo ko ye et puis mo be min vi matere yere hakili bi ni nyininga abuna kologo buila ni ya e lafia le dobi parce que e be dine mina we fata to e mislanduna no de ni hakili nyininga li damne kuma o kuma ibnai kwa le haramu ya kun lowa ango comme no gwana ala kirala londo sallallahu alaihi wasallam taslima ko le jira kirala ko jani kiraka se jima dron ko le ko laki blajila ko kira ko haram le haram do qur'ane ko do le nakani miriya ko faraka ko o tako no kirala do ko no ko kira yere la le ka ko baraka wuli boranya fe dro ko kono baraka ka wuli dro ko le che ka bo kira ko ka kira sabadu ma ko kira binto ko haram ko ma wulu ma lo baraka wuli le haram ye wa le lo wa ko ko ni manyalo wala yoro le so nyimi lo ko bolu la Dia awal biri damina ona ne kisa kitabu para nyonga ko ala indegam na no dewa ne kumba ko be dabla ne duma be dabla parce que ni ngali na jabiti o qur'ana aya do jabini arabulada e bo arabulada be dum be ala sagoma olu tafsiru banga mangoro nu bora ka nyina ngani se ga nyango ima jonya ko kuma wusule ni dala salamo tse ka jabi parce que sharia mun nu sebera jonya ko ni venu nu nani akiye ka dogo ba do ngadi arabu ye yana di patron ya fe olu yo ni yoro ni wara nyonga ka ke dine ye do ay o nyini ngala do tse ka kuma et puis o tse ka fo ko fili do quoi ka fo no ala ma fo de an yere de fili la ni yoro la o ti fe ko fana bo an wanda fo mo ni fili la ma ya fo ay de an yo qur'an lo wajuni ke rando ame mo wajuna ye ato manga anda tala de dondo ni mbaro ke nyon do be srada ina ya ka nga magasin to ya monsieur Dante info mana ka yebi aye ya islam o doro de na le kiramine nyene ci doro me do ala no ko dunya era la quoi di de ko kwa nyoko na namara mana me ko dine no be kwa de ka islam kwa le islam do din me ko ale recherche jenale akari recherche le boyena londo anga baro seve agora ni kitabu ye misai ye ni kuma fo olu kuma no ka fara nyonga agora ni anga hadisa baba kitabu dama kuma ile ba mango hey kabelingele
amna nga baro kaya fiye nyine kurane ne ka fo abene kono go fiye tala ni ndeme ta fiye yirana ni farika me karasa kota katanga selare katanya ninga obi ka bonga baruna alele ko ni ango ala be kwa nganga se kayira parce que ko fen be kwa bi se ka nyafo nan se ka ala yira nganga se ka nyefo donc fen be kwa bi se ka nyafo ne ko presidente ko ambo ako anyo lomboro be de makma fe nyo boro bla pe ko ma yini wona makma anyo long la dake ambe ko besigi amadu ko ne ya keso ine o de anga gereza de ba gero wa so lu be dimine ndo akoro wallahi ni kafri de ni ngoni ado era ko be fere ka nyinana ka ko to da ba me wallahi chela bana na gerembla nya gweni parce que nele tuba le nyini nga sisa nele tuba le la nyini no mala nyini a kole bo bolo adu zabe anana ma ko to ke wula fe quoi parce que jama ka bo so ko ma nyama ba so da kafe mina woni we a gera bi fale ko mais c'est dans de bi ndako ka la salama yaka kira ka amba Aisha ta furu kal sa wora ni sangono ndo ne be nyini ka papier o fara ma point ye kuranya na de mais et puis papier mi yere la sebelendo amba Aisha ta furu sangono ndo ni amba Aisha ta shi jate ka bangen zanfle ka kira ci sanfle ka san goshi nyogona san konon ton ti be furu maftiu na ma jiga duguma bi la sanfle ube shimi wamba Aisha tala kana sa furulima ka kira ka hijira dati nunu ni dati nunu goshi nyokana mba mana fe maza trawere yere de nanzura kitabu chala londo me ni ka kitabu fara ni ya peze doro iba dati nunu ni konunu keli atita anu ya dia bege mangayala aya ma vo tiye de go tiye lo de c'est ton problème kurane na wajuli kama ama besoin ka do furu sango pour que mo kalimania nanzira la ramba Aisha ta furu la sami arna fi e mi ya sanda fo no mata ke chiye nya woro bokma kira to te mena olu muso furu sama fo de awle na ta fo ya amna mungola yebe nda to la wa so ma na nanziri ko be tabale be lan mo ja ka fe mi yoro la ta me ko monsieur Dante akowi nga tawale go shita ngoni mi ni ako tawale ngo no ngoni yemuye ako farun kalo no ngo mengo a couleur jumedo ako no ko gemando ngo gema ni me no ko de wakati ko nze fa fo mo soso ko benyata la ko nte gemande wa be ko ngo ko gemando bon ngo ngona zona ko gemando me ngo monsieur Dante ngo me fe ki nyini ngali yala ni gema yo jema fen gbema yere gouye ni ni fen bela a gouye ni le goût de la couleur blanche là c'est quoi gbema katimene wa ou bien akakunande wa ou bien kumunene kono me ko ça on peut pas expliquer le bon hein kunu wula fe jama Dante ma foya ko fen be ko be se ka expliquer wa mo ko Dante e ma fo kunu ko fen be ko be se ka expliquer wa ako mais e ma fo ko ni be ambe dunya bala chena abe e ma fo ko tse ka expliquer chodi yoro lo angola ya do e ni bo village là ça 500 mètres d'ici allo nya susu de ka jesibi nyebe ko do ye dati se ko nya fo da be ko do ye lo ti se ko nya fo lo be ko do me nu ti se ko nya fo nu be ko do lo nya ti se ko ye o fare ko yere la o lo mu ga suro nyo na fembe o lo tse ga nyo da tradi e bi ga fembe da e be fe ka o le nya fo
Dari ko no me ko ma fo chugo me ko atite me ngwa ka be chugo me au kan ko fo ke au mo fo au ko atidi amari are ale vraiment ko saya ko fo ko fuiti le ko wa ko bi se ka nya fo ere ne ka nya fo ko ne ka nya dugo kabna nya fo ye ne nya dugo ko ne yabe muna ngwa ka jare ko nyabe muna ngwa tse ka fo kwa tellement kacha ntse ka fo ne nya dugo le be fe ni mo ko shinya ele ne dai ebi ni manya ele nye fe ni ni nya dugo le ko ma fie ka lo ne tisama no ko ne be fe be tan philosophie ko ne ko ni yere ya dugo ka fo ni sa donc na ki nya dugo nya be fe mi na ibo fo ni ko quand tu fais mes yeux comme ça ne ko ngo tu vois quoi pas le nya te fo ila ngo galolo nya be dibila ni nya dugo ila dibi e fo ile dibi e fo yi e jamana milliard jole ke ka fen gwe dibi e fo yi adon sa ya ko fe dibi le be ya problème ne be لا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن سلام مو نونو كا كما نونو جابي باوكا قرانه دي كما ولا دا an wani biya ni ala ye nyadi men furaji man di fiyo dama ko la ko sila ta kinya nali ina ko zara de wallahi la arabi se ala ibe siko la chogodi ni na ya soro ni dani na ke chogoya ni dani na kisi kasaka damve on vara nyonganta dobe wolo dobe sa dobe nyumange dobe jugumange ni ngera ko ya ndaya bani ye mi ya dan akanga jiji mi ye ni da no ko ni dani ni kecho in kwa banata ale be sora burukina be otiso ni sangara ko banata anyana ha parce que Dieu bi ban sangara ko kuma tiba akunvan bana ala mi fe ka ye Dieu de kamele jamba atigi ira nanga ye o de kunvan bana juge anga juge otiso la Lumbiatu amake kamera ko nyana no ta tunde ke mutajabia e na azora nim video kamera de surveillance ba ira almi be akal se dindo kumva de be anna manga sonja ta dogora chogodi ambi fe ka nyalo ndo ko chielo do le ko guyalo eni ala do ay historien unyinga ko est ce kumva ndo to lawa ay archéologue unyinga est ce que kumva ndo to lawa ay physicien unyinga yala ni konunu physique ni aka loi physique nunu jonya établi a kumva mola jo de gravité ka a limite ou ka dénombré ka a ben physique poids bena ka magnétisme poids ben katle ka magnétisme ke ka duokolo ka gravitation limitée hali à tes centimètres furu kumvan de wara les mes scientifiques là hein chimisu kumfalendo scientifique kumfalendo du ambe du kolominga eko bla la fe na nyina ma ambe du kolominga du kolo oxygénique avec au-delà 20%, 25%. Il y a fabulo. Anga du kolo oxygène be au-delà 25%, au-delà de 20%, entre 20 et 25%. Du kolo au-delà. Ni du kolo tun temena ni oxygène me na anga du kolo ka atmosphère duguma. Ni a oxygène tun temena 25% ga ka 50% et du kolo me ke gaz bouteille di.
abibena yerema foya fege ya ko jugo mais na tun jigira 20 duguma ka anga oxygène jigi 20 duguma kana se 10% na du ko kumbe fa 500 de la ni negrité ambe bisa jone ka mesurer jo ay recherche to fo yi recherche mi ma bonne résultat a to ko di hein mais chercher on fait un bébé résultat ni mais au résultat ben résultat féminin ko bana wallahi la harabisi no ateku hakli la ko so so meni aboka lawyer afiyakli e ko ne ba wele la akana ne so so ko la ratiti hal ni dunya ga film yo ka bana ta esga diara do dembora o mata yoro yo masu ye police ye dossier classé ko prévouté et puis abana ti o kunwa warani bo fala e ko abana jamana masoka jamana de ngwa ko bande fu ye carrefour do la ko togola kam mo sebe o kamuni mo ke muna ko sebe manga ba hakli ya ye ko sebe manga ba o hakli damba ka hakli ka ko ba asge ibe ay kalanzo ba wala ka mo sebe o togola parce que ko mo sebe ka ko manga ba ka bolombola o togola ka mo sebe o togola ko mo sebe manga ba ka muni mo lo ka mo sebe o togola ko mo sebe manga ba mais sebe ya ka sebe ya soro la hakli mina ko hakli tiki ka ko ni ba kwa ba narabahum obi ame al-qaria ando na de sura mi ñon celui-là ko al-qaria to mal-qaria siranya lo munde siranya lo ni parce que du sukuru la du sukongo la abelo ke siranya de no fe mama adraka mal-qaria jone kan lomba fi yeme abna ke kuma bodika afamna ni lere sila ame bitala ala ka sunu ya ala kan jiru mu ya fa ala kana lahara boyana ala kana duya boyana ala kan gada sabe ala ka dir kan sabe ala ka andu su fa ala ka andu da banjena ala ka kara bu ko sa alhamdulillah Allah mo ba fa ya ni ala ka mo bila bi shi ko sala